Yes, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today we are celebrating the 136th year of Saladin's birth anniversary. And especially, we always get together to pay accolades, to remember him, and to pay our humble homage to a great family. But today I'd like to speak about Saladin the First, Saladin the Second, and Saladin the Third. Saladin the First was a person of great merits. His ancestry is from Yemen. Oais Qarni was a pious man who lived his life with the Prophet himself. His family later on migrated to Jabalpur, where Adil Shah was the ruler. They worked with him for some time, and then after that the family joined the Mughals, and later on they descended to Hyderabad, where they joined the Asif Jahi rulers. Mukhtar Mulk as a child was एग्जीबिशन इनॉग्रेट कर रहे हैं और थीम ये रखे थे। इसमें तीन थीम है। एक सालादिन बर्थडे से रिलेटेड जो पैरेंट्स जो उनको गिफ्ट हुए थे, दूसरे जो सालादिन को स्टेट रिस्टोरेशन हुआ था, सालादिन स्टेट जो नवाब महबूब अली खान साहब स्टोर किए थे, उसके कुछ पैनल्स हैं। और दीवानी के जैसा आपने कहा जुलेखा हो के दीवान वसी यूसुफ के लग आई, वो भी हमने रखा है। तो ये तीन चीज़ पर जो है रिलेटेड जो है कैलिग्राफी पैनल्स है। और इसको सिलेक्शन में हमारे डॉक्टर साजिदा भी पब्लिकेशन असिस्टेंट है, उसका ये हो रहा है। ये सारे जो हम देखेंगे कैलिग्राफी पैनल्स है, ये सारा यही कलेक्शन किए हुए थे। और हमारे कलेक्शन में इसमें बाहर का कोई कलेक्शन नहीं है, तो आप यहाँ से इसको सालादिन थर्ड नवाब मीर इलायत अली सेकंड आपकी साहबजादे उनकी पोर्ट्रेट भी है। उसके बाद फिर अब हम जिनका सेलिब्रेशन 136 सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जिनकी वजह से जैसा कि साहब ने कहा और हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, न जाने कितनी फैमिलीज सालादिन फर्स्ट से लेकर थर्ड तक और आज तक, और जब तक म्यूजियम कायम रहेगा ज़मीन पर उस दिन में न जाने कितनी फैमिलियाँ उनकी जो रोज़गार से चल रही है, उनकी हम सालगिरह मना रहे हैं। उनका जो है पोर्ट्रेट है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑयल पेंटिंग है सर, ये हमारे सेक्शन में रखी हुई है। ये हमारे नवाब सालादिन ऑयल पेंटिंग जी सर long ago, అనగనగనగా ఒకప్పుడు बहुत साल पहले ఒక చిన్న రాజ్యం, एक छोटा सा राज्य. अगर राज्యం ఉంటే రాజ్యానికి ఎవరు ఉంటారు? రాజు. కరెక్ట్, రాజా. ఇంకా రాజు, ఇంకా ఎవరు ఉంటారు? రాణి. ఇంకా ఈ రాజ్యానికి ఒక చిన్న యువరాజు కూడా ఉన్నాడు. ఓకే, ఈ రాజ్యంలో రాజుకి రాణికి ఇద్దరికి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. राजा और रानी दोनों खाने के बहुत शौकीन थे. सुबह होते ही
पूरा तैयार होके आके टेबल के पास बैठ जाते हैं, टेबल దగ్గర కూర్చొని ఏం చేసినా అంతా తినేసి లంచ్కి ఏంటి, లంచ్ టైంలో మళ్ళీ అన్నీ తినేసి, టీకి ఏంటి मल्ली टी टाइम लो अन्नी तिनेसी, चाय के वक्त भी सब कुछ खा के फिर अब रात के खाने में क्या बना रहे हो, ఇదే వాళ్ళకి ఎప్పుడు తిండి తిండి తిండి. వాళ్ళ వంట అతను పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు వంట చేస్తూనే 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 ఉన్నాడు, రకరకాల వంటలు అన్నమాట. అయితే ఒకటి అమేజింగ్ గోదావరి కట్టు మీద రామసలకావే ఓ గోరింటా కెట్టుకున్న సందామావే గోదావరి కట్టు మీద రామసలకావే గోరింటా కెట్టుకున్న సందామావే. మీరు మంచి మాట బీట్ ఒకటి ఏంట్రా Put your shoes on. Raise the volume. Let's dance on some mass stuff. Very few people are there. Many people might have retired, and another 10 years will be there OPS. After that, there won't be any OPS. OPS means old pension scheme. Basically, some of the people know what is the old pension scheme, right? That is up to 31/12/2003. Till that time, whoever is joined in the government service, they are all covered under old pension scheme. Old pension scheme means it's a simply defined pensionary benefits. Pension कितना देना है, gratuity कितना देना है, और क्या क्या pensionary benefits है. That is the concept actually. So because of the heavy burden towards the government of India, they want to relieve the responsibility of these things. They have introduced a scheme on 1/4/2004 onwards. That is called the National Pension System actually. इसमें क्या होता है नेशनल पेंशन सिस्टम में? आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. OPS में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. अपन whatever services we have done, based on that we use it to get the retirement benefits. But NPS में आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा. उसके साथ क्या करेगा उसके बाद? वो पैसा कहाँ जाएगा? यूनिट्स कर देगा सर, यूनिट्स कर देगा. SBI में, LIC में, प्राइवेट कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करेगा. So आप लोग I think more than 10 years 2180 में हमें मिलते हैं.
جو سومیرین لینگویج میں یا سومیری زبان جسے کہتے ہیں وہ اس میں تھا، اور یہ دنیا کی قدیم ترین مخطوطات یا مینuscript کی شکل ہمارے پاس اس کا ایویڈنس ہے۔ اس کے بعد میں پھر 1500 قبل مسیح میں ہمارے ملک ہندوستان میں سنسکرت زبان میں ہمیں جو ہے مینuscripts ملتے ہیں، جو کہ ہندو متون یعنی متن کی جمع متون، یعنی اس کے آپ کہیں گے پیراگراف یا ریٹن اس کو کہتے ہیں، ہندو متون میں سب سے قدیم ہے، جو 15ویں صدی میں جو ہے 1500 قبل مسیح میں سنسکرت میں لکھے گئے۔ اس کے بعد پھر 700 سے 150 قبل مسیح میں عبرانی میں اسرائیل جو آج کا ہے وہاں پر کے جو ہے چند مخطوطات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کے قدیم ترین مینuscript یا مخطوطات ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو اسلامک کیلیگرافی یا اسلامک مینuscripts کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو یہ جو ہے 568 to 645 AD، جس میں جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، اور آپ جو ہے تو قرآن کی سب میں پہلے جو ہے مینuscript ہمیں ملتی ہے، یہ جو ہے 568 سے 645۔ یہ انسانی تاریخ کے قدیم مخطوطات کا ماخذ ہے، سورس ہے، جو کہ ہمیں آج تک کا ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر بہت سارے اور مینuscript ہمیں ملتے ہیں جو کہ آگے چلنے کے بعد انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ ان میں سبجیکٹس میں بھی جو ہے واسٹنس آ جاتی ہے، سبجیکٹ بھی پھیل گئے ہیں ان سے۔ اب اس کے بعد میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو پہلے جو مخطوطات ہیں، جو مینuscripts ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیم کیا تھا۔ ہم جب آج لکھتے ہیں، ہمیں سلیٹ دی گئی تھی جس وقت ہم نرسری یا LKG میں ہم گئے، ہمیں سلیٹ دی گئی تھی، ہم سلیٹ پر چاک سے لکھتے تھے، اسے ہڈی کا قلم بھی کہتے تھے، ایک جو ہارڈ چاک آتی تھی ہمارے پاس کو ہڈی کا قلم کہتے تھے، اس سے ہم لکھتے تھے۔ اب اس کے بعد جب ہم مینuscript کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی نہ کچھ چیز چاہیے، ایک میڈیم چاہیے کہ جب انسان اپنی تھاٹ پروسیس کو، چاہے وہ کمیونیکیشن کے لیے ہو یا اپنی ضروریات کو، سب میں پہلے جو زبان کا ایوالویشن ہوا، جو اس کا ایجاد ہوا، وہ انسان اپنی ضروریات کو بتانے کے لیے ہی کیا، بیسک نیڈس تو کھانا، پانی یا درد یہی تھا۔ لیکن بعد میں ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی ضروریات بڑھتی گئی۔ پہلے ہم جیسا کہ ٹرائب میں رہتے تھے تو ہماری ضروریات